बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जिंदगी इंदिल्ला बोनेगी गुदे बिन्ना सोरे गुमु तुडियोरे नुआदवा फरिबादे फलाशुरु मारदासे साना साहेबारा गुतुन खबसा फरे केला दुनियार हालत हिंदिले गिदियो दुनियार हालियत हिंदिला बोनेगी गुदियो प्रति देशम मादे समस्या আছে प्रति देशम मादे प्रॉब्लम আছে একজনলে আরেকজনে और आज जन धर्म ले आरेकजन धर्म ले इन दुनिया मारदासे कहानी बोनेगी Azia bina sore ayo narar motu tinnan Iran de or Israel babuti solid de tinnan high level khobor dasi ayo narar motu rakim on buzode zuban made onra beguno hoybaro goto buru dasi G7 meeting hui G7 meeting mar dasi Mr. Trump khudun dasi Israel babu to hata ho ye hintu zaibade and Twitter mar dasi typing goji de Mr. Trump otrhotun we know for the location for all the supreme leader for the Iran. Yana matlab in the law de ara hoiveri Iran odase zedun ke supreme leader kolase general kolase tara location hore di han. Yanda se kra donki di dia. Te hen hoivar fuati dase ar giai hoyedi aba ar kada mar hoyedi hore zedun ki Iran maradate public kolase onara das hen to lori jogu ara dase hamala goriyo. Hen hor fuati China turhutu balaguri karada se China raja turhutu ne karada te statement utti jana malik ke de jodi America e jodi da se gya Iran or jodi hamala gor doito gile jedon ne ki America le da se China le business kol ase begunar benguri belibo America honor kada hok nai deken gyar ore hamala goror Iran ore hamala goron lara iba shuru goje de Israeli khotonguri bode Irane और हैन होयोरे गतो फुरियो दासे थिन्नान बरो बरो लारार जांस ये चाइना तरहुतो दासे ईरान मारे फौजी मिलिट्री सामान तोरा लयोरे माने चाइना रशिया पाकिस्तान इन थिन्नान देश दासे ईरान और फुल सपोर्ट मारे दाते शामिल है ते लारा इंदिल्ला मस्जिद मारे गी गोदे के ना दासे ईरान दासे फिसा खरी बल्ला बोले तैयार नाय और इस्राएल दासे सब करना बर्बादवात बदे आसी Israel dase goto furio dase request go jodi pura duniya hase mane date Iran dase ar deshor public or hamala gor boli hoyore jedon ki Iran or misail kol dase Israel mare forer European media kol dase in da dase so dase Iran hondila guri dase habasuni misail or dase Israel mare marer to onara yana hoy baro goda 7000 misail Israel dase Palestine order majide European media tarwat hona kara statement node hona kara dase nilla yina shamband khatatri no tay arekada khobor beshi sunder ja phoni or beshi kuchi lagi France tarwatun dase janna ki kara statement social media ma diye France hukumat tarwatu hoyedi jinne ki Iran dase hamala gorin dase hamala beshi khatara indilla hamala nogara huribu और दास से जो दिगोरत दो तो किले आरा दास से इस्राएल साथ दियोरे ईरान नो होतन गुरियो याना मदे ईरान और फॉरेन मिनिस्टर तरमुतन बेशी बाला गुरी करा जवाब दिए बी साइलेंस फलाचुन मदे हाबस मालिक करे बी साइलेंस निजाम होता दुनिया होय भारे तुम्हारा पूरा दुनिया मदे तिन्नो बरो बरो की लड़ाई गजो जीवन मदे यहूदी ओकलरे माजो दे आसदे यहूदी ओकलरे माजो यहूदी कौमर खतन गजो इतिहास गवाह से तुम्हारा मारन जरिया यहूदियों कल हैं तो आयोरे ईरान मारे गले गाय ईरान एदा से तारारे बिजा दिए पासपोर्ट दिए दे तारार पासपोर्ट मारे सा फॉलेशुर मादे खंदेशर शॉप आसे हैं होयरे दा से ईरान तरबतुन बेशी मजादार एकरा दाते मेसेज फरास मारे दिया गिरे आसे এখন দুনিয়া মারে জিন্দেগি এখন চলের হাসগুরি ওরে এড়ে দা আছে ইরান মাদে খদুন মা বালা ওই বদে আছে জিন্নে কি নিলা নোক আল্লাহ দিলা নোক ওরক কালা খদুন মুসলমানের বুতরে দা আছে আজও বেঈমানক কল সুপাই আছে আদা বুঝনিয়া কি নজরিয়া গরর বুতরে দুশমন তাগিলে মুশকিল কল দা আছে বেশি খারাপ কল যাবে ইয়াইও ইরান মাদে হিন্দিলা দা আছে বেশা বেশি দা আছে সুরকল গরিডে দা আছে মগর ইরানি হুকুমতর বত্তি নর দা আছে তালাত গরির বেগুনর দা আছে মারি ফেলিব হিন্দিলা স্টেটমেন্ট দা আছে সোশ্যাল মিডিয়া মারে তুলে দে আছে
তে অনরা বেগুনে ইনশাআল্লাহ দোয়া করো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরানের দাসে হেফাজত করুক আর ইরানে যে মসজিদ লইরি ইনসানি হক আল্লাহ বলি লড়াই করে আল্লাহ দাদি তার হক কতরি তার লড়াইয়ের দাসে কামিয়াব করে বেগুনে দাসে ইরান আল্লাহ দোয়া করিবা ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরানের দাসে কামিয়াব করুক।